नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज नुआ भिडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। चलतु देखा आज प्रथम प्रश्न। मस्तिष्क कमजोरी थिले कौन खाइले मस्तिष्क कमजोरी भल हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू पानी, ऑप्शन बी पइड़ पानी, ऑप्शन सी ठंडा पानी, ऑप्शन डी आखु रस। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मान जदि यार उत्तर आगु जना अच्छी कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर दियंतु। आम चैनल ले जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी पइड़ पानी। मस्तिष्क कमजोरी थिले पइड़ पानी पीले मस्तिष्क कमजोरी भल हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। केउं जीवर क्षीर पीवा द्वारा मनुष्य पागल हो जाई थाए। दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए छेली क्षीर, ऑप्शन बी महिषी क्षीर, ऑप्शन सी सिंह क्षीर, ऑप्शन डी ओट क्षीर। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी सिंह क्षीर। सिंह जीवर क्षीर पीवा द्वारा मनुष्य पागल हो जाई थाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। केउं पशुर क्षीर रे सबुठारु अधिक विटामिन मिली थाए। दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गाई क्षीर, ऑप्शन बी महिषी क्षीर, ऑप्शन सी छेली क्षीर, ऑप्शन डी मेंढा क्षीर। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी छेली क्षीर। छेली पशुर क्षीर रे सबुठारु अधिक विटामिन मिली थाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। कौन खाइबा द्वारा चेहरार रंग सफा हो जाई थाए और चेहरा रे चमक आसी थाए। दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कला अंगूर, ऑप्शन बी धला अंगूर, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी चिकू। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए कला अंगूर। कला अंगूर खाइबा द्वारा चेहरार रंग सफा हेबा सहित चेहरा रे चमक आसी थाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। दांत रे रक्त बाहरुथिले दांत मूल रे कौन लगाइले दांतरु रक्त बाहरिबा कमी जाए। दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हळदी, ऑप्शन बी अदा रस, ऑप्शन सी लेंबू रस, ऑप्शन डी नड़िया तेल। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए हळदी। दांत रे रक्त बाहरुथिले दांत मूल रे हळदी लगाइले दांतरु रक्त बाहरिबा कमी जाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। किए जन्म हेबा परे 2 मास पर्यंत सोई रही थाए। दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी मूषा। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭାଲୁ। ଭାଲୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତରେ କେଉଁ ଖେଳାଳିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, ଅପସନ୍ ବି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଅପସନ୍ ସି ଯୁବରାଜ ସିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ବିରାଟ କୋହଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଭାରତରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ସହିତ କଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲୁଣ, ଅପସନ୍ ବି ଘିଅ, ଅପସନ୍ ସି ମହୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଚିନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମହୁ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କିସମିସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି କାଶ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କାଶ। କିସମିସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କାଶ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଲଟା ଚାଲି ପାରୁନଥିବା ଜୀବଟିର ନାମ କଣ ଅଟେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ୍ ବି କଙ୍ଗାରୁ, ଅପସନ୍ ସି ହରିଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଈ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଙ୍ଗାରୁ। କଙ୍ଗାରୁ ଜୀବ ଯିଏକି ଓଲଟା ଚାଲି ପାରିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ କେବେ ବି ବାନ୍ତି ହୋଇନଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ମହୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଦା ରସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଦା ରସ। ଅଦା ରସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ କେବେ ବି ବାନ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।